الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبتعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل منهم الصحابة الصالحين، ثم إلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله عنها أجمعين، ثم إلى الإمام الحسن ثم إلى رسولنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي العظيم الإخوان الجميع، ثم إلى رسولنا المهاجرين وأحمد بن عيسى سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي عليه، ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السباح ومحمد بن عبد، ثم إلى سيدنا عمر المخضر والإخوان الجميع، ثم إلى الحبيب الإمام الكتب رضا بن أبي بكر عبد الوهاب الإمام الكتب أبو بكر بن رضا العابدين الحبيب الإمام الكتب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشهادة بن عبد الرحمن رسول الله وجميع أهل السلسلة طريقة السائلين العلوية، ثم إلى سيدنا مولانا الحبيب رضوان وسيدنا عبد القادر ثم إلى الخباب الشريف ومهاني الخباب الشريف وفاطمة والخباب عفيفة بنت إسماعيل والخباب عائشة والخباب الزهراء والخباب الخطوم والحبيب علي والحباب زينب والحبيب محمد بن عبد القادر بن الإمام الحضر عبد القادر بن أحمد الحبيب وسلم وفريم وأهل السلسلة من القرآن في الترتيب، ثم إلى رسول الله للأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدي أحمد كبير الرفاعي سيدي أحمد رحيم التسوى سيدي أحمد البدوي، ثم جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأفراد والأبواث وأهل الدرب وأهل النوبة وأخوات الأعظام، ثم إلى كل ولي وولية من الشاركات صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم إنسهم وجنهم وصلهم والخلفاء وأهل سلسلتهم، ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا الشريف هداية الله ومولانا رمز بأمبر، ثم إلى مولانا مالك إبراهيم، ثم إلى روح مولانا كيري، ثم إلى مولانا بونا، ثم إلى مولانا دراجت، ثم إلى مولانا كاليجوكو، ثم إلى مولانا نوري، ثم إلى مولانا قدوس، ثم إلى روح مولانا رد البدن، ثم إلى روح مولانا جمال الكبرى، ثم إلى روح مولانا الشيخ سباكر، ثم إلى روح مولانا مغربي، ثم إلى روح مولانا إسحاق، ثم إلى روح الشيخ فاطمة ميمون وجميع متقدمي أولياء والسلام في الولاية خلفاء مع سلسلته، ثم إلى روح شيخنا السيد كرم بيجا فارس من بجود المسلمين سيد سوسن وشارع الماتريدي إمام شافعي مالك حنفي حنبلي إمام غزالي إلى روح ابن عربي، ثم إلى روح سيد عبد الله السباق وجميع علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين وصولهم في الولاية خلفاء مع سلسلتهم، ثم إلى من قرأت كتبهم في هذه الليلة وقبل هذه الليلة وبعد هذه الليلة من ذكر فيها وصولهم من فرعهم سلسلتهم، ثم إلى روح أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب الإمام الكتب حسين بن أبي بكر عبد الرسول عبد الله بن حسين عطاس والحبيب عدي بن حسين عطاس وعلي بن طه شيخ علي بن جقلت والحبالة، ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب محمد بن الرحمن الصغير جماعة الكتب جقلت والحبالة، ثم إلى روح محمد بن طه الحداد جميع أولياء، ثم إلى روح أحمد بن طه عطاس جميع قلب، ثم إلى مولانا مغربي، ثم إلى روح جميع أولئك في جاوة الشرقية والوسطى الغربية، ثم إلى روح حامد بسروان وروح خليل بن كلام سيد السلطان، ثم إلى روح الحبيب الإمام القطب أبو بكر محمد الصباح والحبيب الإمام القطب أبو بكر بن العطاس ومعلم محمد الشيخ أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخان والحبيب علي بن السباق وبولانكو، ثم إلى روح الحبيب علي بن هاشم السباق، ثم إلى روح محمد مخضار وروح محمد بن عبد الحبشي وحبيب شيبة القوتي، وإلى روح الحبيب أحمد دافقي جوجل، ثم إلى روح الحبيب حسين باني والحبيب صالح تنقل عليك وجاوز،
ثم إلى أرواح جميع أولئك وأنبيائك ورسولك وملائكتك أجمعين أن تعلموا بأسمائهم ثم إلى أرواح جميع أولئك في آسيا أجمعين في اسمك خصوصا مولانا إسماعيل الجيلاني الحبيب ثم إلى أرواح جميع الزنبل والفرات والأقدر والفاس والشام جميع سلام لا يغضب سيداتهم أجمعين نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكر النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وخطالة النسخ وكتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الدلالة ومرضاته وقرب الثواب وحسن الخاتم مع لطف العافية والصلاح العاقبة بنية الفتوح والمنور والرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل ببعض العطاء من سلب العطاء سيدنا محمد من أوت له مترتب دائما الفاتحة إلى حضرة النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Itu kemarin ada lanjutannya sedikit. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. 38 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 39 sampai 39 ini selesai pembahasan tentang Nabi Adam dalam ayat-ayat yang lalu. Setelah itu masuk ke pembahasan Bani Israel. Ya Bani Israel. Qulna, kami Allah berfirman, ihbitu minha, turunlah kamu sekalian, yakni Nabi Adam, Sayyidat Hawa dan syaitan, iblis. Minha, dari surga. Jami'a, semua. Bukan hanya iblis, tapi semua. Fa imma ya'tiyannakum, maka apabila datang kepada kalian semua, minni, dari aku Allah, hudan, hidayah, petunjuk. Faman tabi'a, maka siapa orang yang mengikuti hudaya, petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada bagi mereka rasa sedih. Walladzina, dan orang-orang kafaru yang kafir, siapa ladzina, wa kadzabu, dan membohongkan mereka, alladzina bi ayatina, dengan ayat-ayat kami Allah, ulaika, mereka ashabun nar, orang-orang yang menjadi penghuni neraka, hum, mereka alladzina kafaru, fiha, di dalam neraka, khaliduna, langgang, kekal selama-lamanya. Sebelum membahas qul nahbitu, ada yang kemarin diteruskan dulu. Masalah doa Nabi Adam yang kemarin saya ijazahkan, ternyata
di dalam tafsir Khazin juz awal halaman 67 juga disebut bagi saya ulangi lagi, bagi yang tidak mau puasa arba'ina yauman bisa memakai kaifiyah ini. Lebih ringan caranya, didahului sholat 2 rakaat. Alhamdulillah saya juga ada ijazah yang muttasil ke tafsir Khazin. Jadi bihadhil ijazah ajaztukum, atau siapa saja yang ingin mengamalkan tanpa puasa, dan ajaztu talamidhakum wa man sami'a hadzal kalam. Wa qila inna Allah ta'ala amara Adam bil hajji wa 'allamahu arkanahu fatafa bil baiti sab'an wa huwa yawmaidin rabwa hamra thumma shalla rak'atain thumma istaqbala al baita. Jadi kalau Anda mengamalkan doa ini ketika haji atau umrah, dilaksanakan setelah tawaf, ya lebih baik. Di dalam rumah tidak apa-apa, didahului salat 2 rakaat. Kemudian doanya Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati, seperti yang kemarin. Faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'a'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi. Bihadhil kaifiyah, dengan cara ini cukup sampai situ. Fa'auha Allahu ta'ala ilaihi ya Adamu qad ghafartu laka dhunubaka. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, aku Allah sungguh-sungguh telah mengampuni bagi kamu dosa-dosa kamu. Yang ingin mengamalkan kaifiyah ini silahkan, minimal 1 kali. Paling banyak 40 kali. Sama, arba'ina yauman, 40 hari. Tanpa puasa kalau itu. Waqila, dan diriwayatkan, inna Adama, sungguhnya Nabi Adam, lamma uhbita ilal ardi, ketika beliau diturunkan ke bumi, maka 300 sanah la yarfa'u ra'sahu ila as-sama' haya'an min Allah Ta'ala. Masyaallah. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi selama 300 tahun beliau tidak berani mengangkat kepalanya menghadap ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada mas'alatun. Para nabi, para wali ada yang begini, yang malu kalau menatap ke langit. Di antaranya yang saya tahu itu banyak kalau di Karamatul Auliya, Jami' Karamatul Auliya dan kitab-kitab manaqib, wali-wali dulu banyak, tapi minal mutaakhirin yang saya tahu jarang mengangkat ke langit itu Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, jaddana wa sayyiduna wa imamuna. Terus Ki Hamid Pasuruan itu juga jarang menatap ke langit. Habib Ali Bungur, Habib Ali bin Husain Attas, Ki Said Kiren, Syekhuna Ki Said bin Armi radhiyallahu taala anhu, dan masih banyak yang lain. Tapi ada ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ada
waktu Rasulullah SAW bolak-balik melihat ke langit. Alhasil yang menjadi pusat itu al-qalb, hati. Tidak berani menatap ke langit. Di sini Nabi Adam hayaan minallahi ta'ala, karena malu kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbolak-balik menatap ke langit karena ilhah, berharap-harap, merintih-rintih, meratap-ratap agar yang beliau inginkan cepat dikasih. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tarda. Dijawab sama Allah Ta'ala. Apakah Allah Ta'ala ada di langit? Tidak. Qala Imam Al-Ghazali, kenapa para nabi, para wali, para hamba-hamba salihin kalau berdoa mengangkat tangan ke langit, menatap ke langit? Li'anna as-sama' qiblatud du'a. Karena langit adalah kiblatnya doa, bukan Allahnya ada di langit. Allah Ta'ala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak terikat arah, tidak terikat waktu. Dan Allah hayyun mawjud. Qala Ibn Abbas, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, baka Adam wa Hawa ala ma fatahuma min na'imil jannah 200 sana. Allahu Akbar. Nabi Adam dan Sayyidah Hawa menangis karena mereka terpisah dari na'imul jannah, dari kenikmatan surga. Tolong jangan terlintas di dalam hati Anda, wah, Nabi Adam dan Siti Hawa itu karena kehilangan makan enak, minum enak di surga menangis sampai 200 tahun. Hasya wa kalla. Kalau sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saja, talaqad dunya wal akhirah, beliau telah menceraikan dari hatinya hubbud dunya dan hubbul akhirah, bermakna hubbul jannah, cinta surga, cinta bidadari dan lain-lain. Ini yang ditangisi Nabi Adam ini, an-nazar ila wajhillahil karim, melihat zat Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai', yang la yu'adiluhu ni'amul jannah, tidak bisa membandingi kenikmatan an-nazar ila wajhillah, melihat zat Allah Ta'ala itu semua kenikmatan surga. Yang ditangisi oleh beliau adalah kehilangan mendengar kalamullah azza wa jalla, mendengar langsung tanpa perantara firman-firman Allah Ta'ala yang tanpa huruf dan tanpa suara, yang nikmatnya tidak bisa dibandingkan dengan jami'u ni'amil jannah. 200 sana, 200 tahun. Walam ya'kula, ini juga penting digarisbawahi, walam yashraba 40 yauman. 40 yauman, 40 hari yang dipakai oleh orang-orang ahlu tariqah muncul di sini. Walam ya'kula, tidak makan Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Walam yashraba, tidak minum Nabi Adam dan Sayyidah Hawa 40 yauman, 40 hari. Hitungan tirakatnya ulama-ulama Jawa, tirakatnya kaum sufi. Ini saja menjadi dalil bahwa hitungan 40 yauman itu dipakai dari zaman Nabi Adam. Sebelum ada manusia sudah dipakai hitungan 40 yauman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhlasa lillahi 40 yauman tafajjarat yanabi'ul hikmati min sadrihi ila lisanih. Siapa orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala selama 40 hari, maka Allah Ta'ala akan memancarkan dari dadanya, yang dimaksud dada dari hatinya, akan terpancar sumber-sumber ilmu hikmah, sumber-sumber ilmu nafi', wa min ma'ani, dari banyak makna al-hikmah, diantaranya yang sering dipakai ulama adalah ilmu nafi'. Al-hikmah ya adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dari hatinya terpancar sampai keluar ketika orang tadi berbicara. Itu maknanya tafajjarat yanabi'ul hikmati min sadrihi ila lisanih.
karena di hati sudah penuh cahaya, sehingga ketika si pemilik amal arba'ina yauman tadi berbicara, sumber-sumber ilmu hikmah tadi, sumber-sumber ilmu nafi tadi sampai keluar, didengar oleh orang-orang yang di sekitarnya. Ingat, arba'ina yauman. Di sini Nabi Adam juga ketika bertaubat, lam ya'kula wa lam yashraba arba'ina yauman. Wa qila, dan diriwayatkan, law anna dumu'a ahli al-ardi jumi'at lakanat dumu'u Adam akthar. Apabila dikumpulkan tangisan-tangisan seluruh penduduk bumi dibandingkan dengan air mata Nabi Adam yang tercurah ke bumi ketika beliau bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan tadi dumu'u ahlul ard dengan dumu'u Sayyidina Adam, haitsu asaba al-khati'ata, law anna dumu'a Dawuda wa dumu'a ahlul ard jumi'at lakanat dumu'u Adam akthar haitsu akhrajahu Allah minal jannah. Jadi ketika dibandingkan tangisan ahlul ard dengan Nabi Adam, lebih banyak air mata Nabi Adam. Sekarang hitungan kedua, tangisan Nabi Dawud yang sampai melahirkan rumput dari banyaknya itu air mata dikumpulkan, ditambah tangisan seluruh penduduk bumi dibandingkan tangisan Nabi Adam ketika beliau dikeluarkan dari surga, akan lebih banyak dumu'u Sayyidina Adam alaihi salam wa ala nabiyyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Ya jelas ya, Nabi Adam kakeknya Nabi Dawud, jadduhu sallallahu alaihi wasallama wa ala nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammad afdhalus salati wassalam. Yang tersisa dari pembahasan kemarin adalah masalah tawassul yang belum tuntas saya bahas. Sengaja saya tambahkan, kalau ada dari orang-orang yang mendengarkan majelis saya ini, mungkin saudaranya, mungkin temannya, entah siapa, yang masih ada keraguan-raguan tentang tawassul. Sebab orang yang sering umrah atau haji, sering berada di Haramain, akan diserang dengan sangat dahsyat untuk ingkar kepada tawassul dengan berbagai macam dalil, berbagai macam hujjah yang dikhawatirkan akan berubah ajaran-ajaran kiai-kiai Indonesia, ulama-ulama kita, kalau hati orang tersebut tidak penuh dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin saya sudah sampaikan satu dalil tentang tawassul Nabi Adam dengan kalimat Muhammad Rasulullah yang ada di saqul arash, di tiang arash. Ini saya nukil adillatu Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Imam Al-Allamah Muhammad As-Sayyid Tijani, halaman 205. وقد جوز العلماء الأجلاء الاستغاثة والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا على جواز التوسل والاستغاثة بدلائل منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا
wattaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ini dalil sebetulnya dalilun kafin syamil wafin. Cukup dalil ini. Sebab langsung ayat Al-Quran. Artinya, waqad dan sungguh-sungguh jawaza telah membolehkan al-ulama'ul ajilla'u, ulama-ulama agung, ulama-ulama besar, al-istighathah wat tawassula dan tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastadallu dan mereka ulama ajilla mengambil dalil ala jawazit tawassuli atas bolehnya tawassul wal istighathati dan istighathah bidalaila dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Minha diantaranya firman Allah langsung, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wabtaghu dan carilah oleh kamu sekalian ilaihi kepada Allah al-wasilah, perantara. Tawassul dengan wasilah sama saja, perantara. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, innal wasilata, yang dimaksud wasilah di ayat tadi, kullu ma yutaqarrabu bihi ilallahi ta'ala, apa saja yang bisa dijadikan jalan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang segala sesuatu tawassul itu banyak ya. Anda bertawassul mengatakan Allahumma bijahil Quran, boleh. Bertawassul dengan Al-Quran, boleh. Allahumma bibarakati suratil Fatihah, boleh. Ya Allah, saya minta saya bertawassul minta barakahnya suratul Fatihah, boleh. Anda bertawassul dengan aulia, Allahumma bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, boleh. Tapi tidak ada di dalam kemujarraban yang lebih mujarrab daripada tawassul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya pernah menemukan di dalam kumpulan kitab-kitab salawat, kumpulan kitab-kitab zikir, kumpulan istighatsah, kumpulan tawassul yang sangat tebal kitabnya yang dikumpulkan oleh Al-Allamah Sayyidina Maulana Sayyidi Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Di situ ada riwayat ba'dul awliya melihat bahwa semua pintu-pintu tertutup. Pintu orang soleh fulan tertutup, orang soleh fulan tertutup, pintu ini tertutup. Sebab mendekati kiamat, mendekati yaumil qiyamah, tertutup, abwab tertutup. Dilihat sama si wali ini yang terbuka, tinggal satu pintu, babu Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tetap terbuka adalah pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata si wali tadi yang mengalami kejadian ruhani tadi, beliau berkata, siapa yang ada hajat, sambungkan hati kepada Nabi Muhammad, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali, kemudian meminta hajatnya, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Yang terbuka babu Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan besok, masih masalah tawassul. Sebab saya ingin berbicara agak panjang, barangkali menjadi penerang keraguan-raguan yang masih ada di hati umat Islam yang ternodai karena membaca atau mendengar atau diajak bicara orang-orang dari umat Islam juga yang belum paham tentang perlunya at-tawassul. Saya punya dalil saya sendiri ini. Silahkan Anda yang masih ragu-ragu menghitung dari zaman Nabi Adam sampai malam ini, hitung semua orang-orang saleh dari umat Nabi Muhammad, orang-orang saleh dari Bani Israel,
bahkan orang-orang soleh dari zaman Nabi Adam. Silakan pelajari, baca dari tarikh, dari sejarah, banyak mana orang-orang yang membolehkan tawassul dan yang melakukan tawassul daripada yang ingkar di zaman kita ini dan di zaman sebelum kita. Pasti Anda akan dapati tidak akan lebih dari 1%, tidak sampai jumlah al-munkirun, orang-orang yang ingkar, dengan jumlah al-mutawassilun, orang-orang yang bertawassul. Saya mau bilang 1% tidak berani, tidak sampai. Sebab kecil sekali jumlah ahlul ingkar ini. Sebab ingkarnya mereka karena asabiyah. Saya kira kalau bodoh mereka tidak bodoh, banyak ulamanya. Karena asabiyah, kefanatikan saja. Dari fatwa-fatwa segelintir kecil dari guru-guru mereka, yang mana mereka tidak mau membuka wawasan, membaca kitab-kitab lain, membaca sejarah-sejarah dari ulama-ulama yang lain, dari aulia-aulia yang lain. Kalau dibaca dan dibandingkan, tidak akan sampai 1% ahlul ingkar kepada tawassul dibandingkan orang-orang yang ahli tawassul min ahdi sahabah. Boleh lihat di zaman sahabat siapa saja yang bertawassul dengan Nabi Muhammad. Bahkan kemarin saya baca Nabi Adam sendiri. Jadi bukan hanya dari zaman umat Nabi Muhammad, dari zaman Abuna Adam telah terjadi at-tawassul bi Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khitamu hadhihi al-lailah, saya bertawassul kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada murid-murid beliau dari zaman ke zaman, agar hati saya dan hati orang-orang yang mendengarkan pelajaran ini diberikan futuh wal munuh wal rusuh wa salah al qalb wal jasad wal ruh wa taubatan nasuh ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.